अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम उर्दू अरबों के लिए की 38वीं किस्त में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू होगा उर्दू में इस्म फ़ाइल बनाने का तरीका और उसकी मिसालें। بعد غياب طويل ألتقي معكم في الحلقة 38 من برنامج الأردن العرب، وفي هذه الحلقة سنتكلم عن اسم الفاعل وسنتحدث فيها أيضا عن بعض القصص. अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के इब्तिदा में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो हिकायती सादी से मैंने ली है। ये कहानी एक ज़ालिम बादशाह के बारे में। एक ज़ालिम बादशाह ने एक नेक दिल फ़कीर से पूछा। एक ज़ालिम बादशाह ने एक नेक दिल फ़कीर से पूछा, कौन सी इबादत दूसरे इबादतों से अफजल है? उसने क्या पूछा? कौन सी इबादत दूसरे इबादतों से अफजल है? उसने क्या पूछा? कौन सी इबादत दूसरे इबादतों से अफजल है? उस फ़कीर ने निहायत सुकून से जवाब दिया, आपका दोबारा का सोचाना अफजल इबादत है, ताकि लोगों को कुछ सुकून मिले। एक ज़ालिम बादशाह ने एक नेक दिल फ़कीर से पूछा। سأل ملك ظالم رجلا رقيق القلب. जमील। قال هنا الشيخ السعدي أو من ترجم للشيخ السعدي، एक ظالم बादशाह ने أخذ هنا كلمة एक، هذا एक تعني واحد ولكن جاءت هنا للتنكير. مش قلنا أن دائما أداة في الأردو تحتاج أداة تنكير ولا تحتاج أداة تعريف. الأصل في الأشياء المعرفة. فإذا قلنا एक ظالم بادشاه، ملك ظالم ما أو ملك أحد الملوك الظلمة. ني وضعنا هنا ني لأن الجملة في صيغة الماضي، وهي أخذنا في آخرها الفعل بوشا وهو سأل، فني لأنها في فعل مساعد الدلالة على المفعول. هو एक ظالم बादशाह ने एक नेक दिल फ़कीर से पूछा। फ़कीर रजुल फ़कीर, दिल हुआ القلب، नेक दिल फ़कीर معناها فقير رقيق القلب هكذا से पूछा। الفعل بوشا سأل في اللغة الأردية هو فعل لازم ليس متعد مثل العربية. في العربية هو متعد، لا نقول سألت منك وإنما نقول سألتك. في الأردو نقول سألت منك। उनसे पूछा कौन सी इबादत दूसरी सब इबादतों से अफजल है? कौन सी इबादत दूसरी सब इबादतों से अफजल है? ومعنى ذلك ما هي أفضل عبادة بين العبادات؟ هو هذه القصة طبعا هي تشابه كثيرا المثل العربي نوم الظالم عبادة. كون सी عبادة، كون هي للسؤال عن من أو ماذا، कौन सी इबादत أي عبادة दूसरी इबादतों से، दूसरी इबादतों العبادات الأخرى. وإنما نقول عبادة هي تأتي بمفرد وجمع. أما إذا جاء بعدها حرف جر فضروري أن نجمعها بالواو والنون فنقول عبادته، وجاء بعدها سي فعبادته سي، جاء بعدها حرف الجر سي فصارت عبادته. وإذا ما جاء بعدها حرف جر قد نقول عبادتي أيضا، عبادتي تأتي بدون حرف جر. أما إذا مع حرف الجر نقول عبادته حصرا. عبادته से अफजल है। ما هي العبادة التي هي أفضل من بقية العبادة؟ फ़कीर ने नहायत सुकून से जवाब दिया। फ़कीर ने नहायत सुकून से जवाब दिया। أجاب الفقير بكل هدوء. फ़कीर ने नहायत सुकून से जवाब दिया। नहायत सुकून هذه من صيغ الحال بهدوء، يعني نهاية هي للمبالغة،
عندنا صفة المشبهة بالفعل، عندنا صيغ المبالغة في العربية. صيغة مبالغة في الأردية، إحدى صيغ المبالغة هي أن تستخدم كلمة نهاية، يعني بأقصى حد من السكون، من الهدوء. قال بكل هدوء. बादशाह सलामत, आपका दोपहर को सो जाना यही अफजल इबादत है ताकि लोग कुछ सुकून से रहें। बादशाह सलामत, आपका दोपहर को सो जाना यही अफजल इबादत है ताकि लोग कुछ सुकून से रहें। معنى ذلك يا جلالة الملك إن أفضل عبادة هي أن تنام في الظهر كي يرتاح الناس منك. قال بادشاه سلامت يعني لا تقل بالإضافة. بادشاه سلامت هي أردية وليست بالفارسية. بالفارسية بادشاه سلامت. بادشاه سلامت يعني يا جلالة الملك. سلامت هي من السعادة كما نقول بالعربية سعادة الوزير، جلالة الملك، كذا هم يقولون إحدى صيغ الاحترام. بادشاه سلامت، आपका दोपहर का सो जाना, नौमुक عند الظهر, आपका दोपहर الظهر का सो जाना النوم, नौमुक عند الظهر, यही अफजल, यही है, ये अफजल इबादत, यही है अफजल, यही यही أداة حصر وتوكيد. यही अफजल इबादत. لا هي إنها أفضل العبادات، أفضل العبادات है. ताकि حتى تا من أجل حتى लोगों को الناس कुछ सुकून मिले. حتى تجد الناس بعض الراحة بعض الهدوء. कर दे कुछ ऐसा करम के बदल जाए फिर हम तेरे होके रहे, तेरे रास्ते पे चले या अल्लाह या रहमान. لا شيء لا أنتم طلاب وأنا الأستاذ. بعد أن استمعتم إلى هذه الحكاية الجميلة من حكايات السعدي، نعود إلى صلب الموضوع، وهو بناء اسم الفاعل والقواعد المتعلقة به، وإضافة إلى ضرب بعض الأمثلة. فعند بناء اسم الفاعل كما تعرفون أن كل مصدر باللغة الأردية ينتهي بالألف. खाना, पीना, जाना, दौड़ना, खेलना، كل المصادر تنتهي بالألف. فإذا أردنا أن نصوغ اسم الفاعل نقلب هذه الألف بالياء المجهولة ونضيف إلى المصدر لاحقة وهي والا، فأقول खाने वाला الآكل، खाने वाला. खाना هو مصدر، قلبنا الألف ياء فصار كاني، ووالا هذه اللاحقة التي تدل على الفاعلية، فصار كاني والا بمعنى الآكل. فقط تذكرت شيء. كيف نقول الضاحك علما بأن الضحك هو هسنا؟ حسنا والا. لا، سنقلب الألف ياء. نعم. हंसने वाला، हंसने वाला ضاحك. الشارب पीने वाला. पीने वाला. पीنا مصدر. إذا شئنا أن نسوغ منه اسم الفاعل علينا أن نقلب الألف ياء مجهولا पीने، ثم نضيف إليه كلمة والا. الشارب पीने वाला. أيضا عندنا مثلا كجران والا. كجران والا عندنا كجر هو الجزر، كجران والا يعني الجازر الذي يأكل الجزر كثيرا. لا صحيح؟ جوجرا والا شيخ ليس جوجرا. هذه تعليمات خرافية لا تنتبهوا لها أصلا يعني. كيف نقول هو يعيش في جوجراوالا؟ هو عائش بجوجراوالا. هو عائش في كجران والا يعني كجران والي. हुआ आयश भी गुजरावाला, वो गुजरावाला का रहने वाला है. فرهنے वाला بمعنى العائش، رهنا العيش، रहने वाला العائش. نعم، إذا العائش إذا يسكن الساكن رهنة والا. جميل. لأن الفعل هو المصدر هو رهنة يعني السكن. أيوة. رهنة. نعم كيف السكون يا شيخ؟ يا حسن، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا السكن. طيب إذا نعم، إذا
المصدر هو رهنة. هناك بالأردية مستعمل. رهنة هو السكن. رهنة هو السكن. الساكن رهنة والي. صحيح؟ رهنة والا. إذا الساكن هو رهنة والا. तेरी रहमत के तलबगार हैं हम, ये वजह है कि गुनाहगार हैं हम। तेरी रहमत के तलबगार हैं हम, ये वजह है कि गुनाहगार हैं हम। हाँ गुनाहगार हैं हम, हंसियाकार हैं हम। तू है रहमान और रहीम, तू है गफ्फार और करीम। या काम करने वाला है, वो चमड़े का काम करने वाला है। करना बिमाना अल-अमल, करने वाला अल-आमिल। كتابة فروخ كرني والا. كتابة فروخ كرني والا بائع الكتب. وممكن أن نقول كتابة نيتشه والا. نيتشه؟ ومن الممكن أيضا أن نقول كتابة بيشني والا. كتابة بيشني والا أيضا بائع الكتب. نحن طبعا الآن في منطقة F7 في العاصمة إسلام آباد أمام سعيد بوك بنك، وهو مكان مشهور جدا لبيع الكتب، ولكن الكتب هنا غالية بالمقارنة بغيره من الأماكن أبارة على سبيل المثال. هذا كان بالنسبة للمفرد المذكر. أما بالنسبة للمؤنث وللجمع فاللاحقة تختلف. عندما أردنا أن نبني اسم الفاعل للمؤنث نقول करने वाली। करने वाली वो मियाँ वाली की रहने वाली है। वो मियाँ वाली की रहने वाली है। ऐ साकिनतु मिंतक़त मियाँ वाली। वो काम करने वाली है। वो काम करने वाली है। ऐ हिय खादिमा। करने वाली खादिमा। रहने वाली साकिना। पकाने वाली तब्बाखा। देखने वाली मुशाहिदा। فهذه الصيغة करने वाली للمؤنث سواء كان مفردا أم جمعا. أما إذا أردنا أن نبني اسم الفاعل لجمع المذكر فنقول करने वाले वो जाने वाले हैं हम ज़ाहिबून। वो आने वाले हैं हम कादिमून। आई है जी अल्लाह वास्ते। आई है जी अल्लाह वास्ते। ओ खुदा दा वास्ते पुरानी उर्दू विच होंदा साउंड सिर्फ अगा हैं चेंज होंदा बस। वो जाने वाली हैं। वो जाने वाली है। वो जाने वाली हैं। ना 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 ऐसी जुमले की गल कर रहे हैं यार। वो अगले जड़े हैं ना कोई तो देखो मस्कीन अरबियत। فول बेचने वाला بائع الزهور. شوف الورد وتعلم. फूल बेचने वाला। फूल बेचने वाला बाइع الزهور. मैं मोहब्बत करने वाला। मैं मोहब्बत करने वाला। हूँ। मैं मोहब्बत करने वाला हूँ। मैं मोहब्बत करने वाला हूँ। أنا عاشق ولهان في زمن الحربان. يعني إنني عاشق ولهان. إيه يعني ايه انا بحبه بتمعشق من هالكلام هذا. وشوف الورد وتعلم يا ابو مالك. تعال شوف هذا زنبق. هذا زنبق بنفسجي وهذا زنبق ابيض وهذا بنفتحي. تعرف बरसात के उस खूबसूरत मौसम में हमने आपके साथ कुछ अच्छा वक्त गुजारा और अब आपको अलविदा कहते हैं। نامل أن نكون قد قضينا معكم وقتا ممتعا في هذا اليوم الماطر من هنا من منطقة جناح سبر في
منطقة F7 في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. لكم منا كل التحية وإلى اللقاء. मुंतशिर क्यों है हम डगमगाते हैं कदम, जोश रहमत तो दिखा, आंसू रहते हैं सदा।